دیکھیں یہ میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ کا چینل خود شروع کیا تھا جس میں میرا فرسٹ گیسٹ جو ہے وہ عمران ریاض خان ہے. میرا دوست ہے. میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات تھی کہ عمران اوبیسلی بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ عمران کا انٹرویو کریں. تو جب عمران واپس آیا تھا اور اس کے 2-3 ہفتے بعد ہی وہ جب سلو ریکوری کی طرف گیا اور ایک اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں جو ہے وہ میں نے جس وقت عمران واپس آیا تھا اسی وقت ہی آپ کو بتایا تھا کہ انیشیل اس کا جو ایگزامینیشن ہوا تھا میڈیکل سائیکولوجیکل اور مینٹل, اس کے بعد اس کے تمام جو معالجین تھے ان کا یہ اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں انشاءاللہ صحت روبہ صحت ہو جائے گا. اسی وقت ہی میں نے پھر عمران سے یہ دل میں فیصلہ کیا تھا اور سبسیکوینٹلی پھر اس سے بات کی اور اسی لیے میں نے اس کے ساتھ فرسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے جو اب پبلش ہو چکی ہے. آج 5 بجے ہونی تھی تو میں یہیں پہ ہی تھا ایوارڈ سیریمنی میں, تو اس کے درمیان میں ہو چکی ہے. میری عمران کے ساتھ مستقبل میں کبھی 1-2 مرتبہ جہاں ضرورت ہوئی دوبارہ کر لوں گا, لیکن اب سے آنورڈ جو ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ گیسٹ جو ہیں وہ دیکھیں گے. اور عمران بھی اپنا جو ویلاگ ہے وہ آپ کے سامنے جو اس کی روٹین ایکٹیویٹیز تھیں اس میں انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں دوبارہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر لے گا انشاءاللہ. اس کی اسٹیمرنگ کا ایشو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے, کوئی 85-90% وہ ریکور کر گیا ہے. مزید بھی جب وہ فل ریکوری میں آ جائے گا فلوئنسی میں تو انشاءاللہ وہ روزمرہ کے طرح ہمیشہ اپنی روٹین ریسٹور کرے گا. بھائی 1 مہینہ یا 40 دن 140 دن رہے ہیں تو وہ ان کی زبان کا مسئلہ کس وجہ سے آیا کہ ٹارچر ہوا یا وہ کسی سے بولے نہیں 1 مہینہ 140 دن, وہ کس وجہ سے آپ کی تو بات ہوئی ہو؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ میں نے اس کو جو میں سب سے اپروپریٹ ورڈز میں آپ کو پٹ کر سکتا ہوں. عمران ہیز بین تھرو سم ویری رف ٹائمز اینڈ سم ویری سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز آف انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن. تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم ان دا لارجر انٹرسٹ آف عمران ہز لائف سیکیورٹی ہز ویل بینگ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. جب مناسب وقت آئے گا تو اس کی بات کا جواب دیا جائے گا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران کو جو ہے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اب وہ اپنی ریکوری کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے اور اب آپ دیکھیں تقریباً 11 ہفتے جو ہے وہ عمران کو واپس آئے, تقریباً 10.5-11 ہفتے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ 1-1.5 ہفتے میں وہ مکمل روح و صحت ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانا شروع کریں. دیکھیں یہ میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ کا چینل خود شروع کیا تھا جس میں میرا فرسٹ گیسٹ جو ہے وہ عمران ریاض خان ہے. میرا دوست ہے. میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات تھی کہ عمران اوبیسلی بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ عمران کا انٹرویو کریں. تو جب عمران واپس آیا تھا اور اس کے 2-3 ہفتے بعد ہی وہ جب سلو ریکوری کی طرف گیا اور ایک اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں جو ہے وہ میں نے جس وقت عمران واپس آیا تھا اسی وقت ہی آپ کو بتایا تھا کہ انیشیل اس کا جو ایگزامینیشن ہوا تھا میڈیکل سائیکولوجیکل اور مینٹل, اس کے بعد اس کے تمام جو معالجین تھے ان کا یہ اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں انشاءاللہ صحت روبہ صحت ہو جائے گا. اسی وقت ہی میں نے پھر عمران سے یہ دل میں فیصلہ کیا تھا اور سبسیکوینٹلی پھر اس سے بات کی اور اسی لیے میں نے اس کے ساتھ فرسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے جو اب پبلش ہو چکی ہے. آج 5 بجے ہونی تھی تو میں یہیں پہ ہی تھا ایوارڈ سیریمنی میں, تو اس کے درمیان میں ہو چکی ہے. میری عمران کے ساتھ مستقبل میں کبھی 1-2 مرتبہ جہاں ضرورت ہوئی دوبارہ کر لوں گا, لیکن اب سے آنورڈ جو ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ گیسٹ جو ہیں وہ دیکھیں گے. اور عمران بھی اپنا جو ویلاگ ہے وہ آپ کے سامنے جو اس کی روٹین ایکٹیویٹیز تھیں اس میں انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں دوبارہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر لے گا انشاءاللہ. اس کی اسٹیمرنگ کا ایشو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے, کوئی 85-90% وہ ریکور کر گیا ہے. مزید بھی جب وہ فل ریکوری میں آ جائے گا فلوئنسی میں تو انشاءاللہ وہ روزمرہ کے طرح ہمیشہ اپنی روٹین ریسٹور کرے گا. یہ بتائیں کہ عمران بھائی کیونکہ آپ نے تو کمپلیٹ ان کا ولاگ بھی کیا, ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی, سب سے زیادہ انہوں نے کس چیز کو مس کیا یا ان کے ساتھ یہ جو بولنے کا ان کا مسئلہ آ رہا تھا, یہ اس کے پیچھے بہائنڈ دا ریزن کیا چیز آپ کو؟ دیکھیں یہ سارے کوشچن میں نے عمران سے پوچھے ہیں کہ یہ سارے مراحل اس کے لیے کیسے تھے, اس میں اس نے کیا محسوس کیا, کیا اس نے محسوس کیا کہ وہ واپس اسی طرح زندگی میں دوبارہ واپس آئے گا نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس کو سب سے زیادہ مس کیا, تو اس کی یقیناً جواب یہ تھا کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنے والد صاحب کو سب سے پہلے اور پھر والدہ کو اور پھر اس کی بیگم کو سب سے زیادہ مس کیا. اور یہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ یقینی طور پر وہ شاید روزمرہ ان کو ملتا نہیں تھا تو ان کی بھی اس کو بہت یاد آئی. مشکل مراحل تھے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور عمران جو ہے وہ خیریت سے واپس آیا اور اب اپنی روٹین میں انشاءاللہ واپس آئے گا. سر کل عادل راجہ نے آپ کے خلاف ایک لمبی چوڑی لسٹ پیش کی, اس پر
कुछ कहेंगे? इररेलेवेंट से आदमी है, कोई रेलेवेंट आदमी हो, कोई सेल्फ प्रोक्लेम जो है वो जर्नलिस्ट जिसका ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई क्रेडिबिलिटी है, किसी ऐसे शख्स की जो कि इस तरह का सवाल उठाए और बिल्कुल बेतुकी सी और फजूल किस्म की जो है वो इंतशार फैलाने वाली और जान के प्रोवोकेटिव जो है वो स्टेटमेंट दे, वो अपनी तौहीन हम समझते हैं मैं और इमरान की, उसकी किसी भी बात का जो है वो जवाब दें, उसकी इतनी अहमियत जो है वो हमारी नज़र में नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं साफियों से भी कि इमरान भाई एक महीना या 40 दिन 140 दिन रहे हैं, तो वो उनकी ज़ुबान का मसला किस वजह से आया कि टॉर्चर हुआ या वो किसी से बोले नहीं एक महीना 140 दिन, वो किस वजह से आपकी तो बात हुई हो? बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये मैंने इसको जो मैं सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स में आपको पुट कर सकता हूँ, इमरान हैज़ बीन थ्रू सम वेरी रफ टाइम्स एंड सम वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। तो उसके नतीजे में बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इमरान हिज लाइफ सिक्योरिटी हिज वेल बीइंग फॉर द टाइमिंग जो है वो होल्ड किए हुए हैं। जब मुनासिब वक्त आएगा तो इसकी बात का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि इमरान को जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा है, जिसके नतीजे में जो है वो ये सारे इश्यूज़ हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि अब वो अपनी रिकवरी की तरफ जो है वो आ गया है और अब आप देखें तकरीबन 11 हफ्ते जो है वो इमरान को वापस आए, तकरीबन 10.5-11 हफ्ते हो गए हैं और इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में वो मुकम्मल रूप सेहत हो जाए और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाना शुरू करें। एक और बताइए, इसमें आपने वीलॉग में भी कहा उम्रे का कोई इरादा रखते हैं इमरान भाई भी, आप लोग प्लान करेंगे और कोई ECL में नाम वगैरह अगर डाला गया तो उसमें भी आपने कहा कि कानूनी देख लेंगे? इमरान और मेरा और हमारी दोनों की बेगमों का उम्रे पे जाने का, बल्कि उसके बशमूल हमारे पेरेंट्स जो है वो इरादा पुराना था। तो मेरा उससे सवाल यही था कि यार वो 2-3 मरतबा रह गया तो अब क्या इरादा है। तो उसने मुझसे सवाल किया कि अच्छा कोई हमारा नाम कोई ECL या किसी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट या किसी और लिस्ट में तो नहीं है। तो जिस पर मैंने उसको वाज़े किया कि कोई ऐसी कतरन हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर कोई ऐसी, जब भी हमने इरादा बनाया और अपनी इंडिपेंडेंट और स्ट्रीट वेल पर ही हम ये इरादा बनाएंगे और ये वाज़े कर चुका है इमरान कि उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी पिछले 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान से बाहर जाने की, 2 मरतबा गया और वापस आया भी है। तो वो ऐसा कोई मेरी, हालांकि और ये मेरी एडवाइस के को वायलेट करते हुए वो पाकिस्तान वापस आया। उसने वाज़े भी किया कि भी पाकिस्तान एक वाहिद जगह है जहाँ पे उसने सारी ज़िंदगी रहना है, बसना है। बल्कि मैं आपको मज़ीद भी एक इंकशाफ कर दूँ कि लोग जो हैं वो जब इस तरह के हालात से गुजरते हैं तो बदज़न होकर ये सोचते हैं कि मैं कहीं चला जाऊँ दूर। लेकिन इमरान जो है, जो भी उसकी कोई बची कुछ सेविंग थी उसने और यहाँ पर जो है ना वो अपनी पाकिस्तान में ही जो है वो मज़ीद ज़मीनें जो है वो ख़रीदना शुरू कर दी है। तो उसको कोई इरादा नहीं यहाँ से जाने का। और जब हमने उम्रे पे इंशाल्लाह जाना हुआ, अभी छुट्टियाँ आ रही हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि प्लान करके जो है वो हम उम्रे पे चक्कर लगा के आए। अशफाक साहब, आप ये बताएं कि रियाज साहब ने ये बताया कि वो कहाँ पर थे, कच्चे के डॉक्टरों के पास थे या किसी और इदारे के पास? इमरान ने मुझे सब बताया हुआ है कि वो कहाँ पे था। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज के जो अगवा का मुकदमा है वो उसके वालिद साहब की मुद्दयत में दर्ज शुदा है, जिसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके जो पहले ज़िम्मेदार हैं उनका नाम भी मौजूद है। और अभी उस मुकदमे में इमरान रियाज ने जब मुनासिब वक्त आया तो हम इमरान रियाज की स्टेटमेंट भी जो है अगर इरादा हुआ तो वो करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये जो सारी बातें हैं फॉर द टाइम बीइंग जो है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द केस दैट इज़ पेंडिंग, इसको हम होल्ड कर रहे हैं। जब मुनासिब वक्त आया, अगर हमने ज़रूरत महसूस की एक कलेक्टिव विजडम के साथ इमरान की फैमिली ने और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो उसके क्लोज लोग हैं उन्होंने एक कलेक्टिव विजडम के साथ जो भी फैसला करना है उसकी रोशनी में जो है वो ये तफसीलात मुनासिब वक्त पे आपके सामने आएंगी। वन बाय वन। इमरान रियाज साहब अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे या कोई शक है? अभी भी आज उसकी पॉडकास्ट जो है वो रिलीज़ हो गई है और एक कॉम्प्रीहेंसिवली हो गई है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इमरान रियाज जो है वो अपने ऊपर ही कोई खुद साख्ता पाबंदी जो है वो नाफिज करना चाहे कि कितनी देर उसने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। वो एक आज़ाद सहाफ़ी था, आज़ाद सहाफ़ी है और अल्लाह ताला ने जब तक इमरान रियाज की सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती ईमान के साथ रखी हुई है और आज़ाद सहाफ़ी ही रहेगा। अब चूँकि उसकी प्रोसेस ऑफ रिकवरी जो है और वो आपने देखा कि वो स्टमरिंग जो है बड़ी सीरियस हो रही थी, जिस पे स्पीच थेरेपी हो रही थी, तो उसी वजह से डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस की बेसिस पे जो है वो उसके लिए बेहतर था कि वो मीडिया पे एक प्रेजेंटेबल तरीके से जो है बोलता हुआ नज़र आए। अब जो ही वह रूब सेहत हुआ है और बेहतर हुआ है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने देखा है कि वो पहली मरतबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी मैंने बताया कि 10% जो है वो लुकनत के इशूज़ उसको थोड़े से फेस हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो हफ्ते 10 दिन में हमें उम्मीद है फर्दर जो स्पीच थेरेपी वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है उसके साथ साथ दूर होंगे और इंशाल्लाह वो लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट
आज़ादाना तौर पर अपनी साफ़ी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगे इमरान भाई के खिलाफ- वन बाय वन। इमरान भाई के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस भी बनाए गए थे, ये बताएं कि उनके केसेस का क्या स्टेटस है, कि रिलैक्सेशन उन्हें केसेस के हवाले से भी मिली है? किस चीज़ की रिलैक्सेशन मिलनी है, सुने गौर से सुने मेरी बात, और बिल्कुल जो है वो मुनासिब सवाल किया करें। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने अब तक इमरान रियाज के खिलाफ 24 मुकदमों में से कोई ऐसा मुकदमा देखा है जो दर बदर जाके इमरान रियाज ने, वो पहला साफ़ी है कि अदालतों में जाके अपने सारे मुकदमात का अदालत में सामना किया है और बड़ी ईमानदारी से, भरपूर तरीके से, बड़ी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ किया है। इमरान रियाज जो है वो किसी भी कंसेशन का जो है मुतमन्नी ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। हमने अदालतों में ही अपने मेरिट्स के ज़ोर पे और अपने मेरिट्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेसिस पे ऑनरेबली जो है वो अपने सारे केसेस को डिफेंड किया है। अभी भी हमारे इल्म में है कि कुछ केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग हैं। मैं आपको ये वाज़े बता दूं, अभी भी हमारे इल्म में है कि कोई उसके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, और अगर उन केसेस में कोई भी प्रोसीड करता है या मुनासिब वक्त आता है तो उनके भी जो है वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम ज्वाइन करेंगे। और इस तरह जिस तरह हमने पहले ही 22 मुकदमात का सामना करके बाइज्जत तौर पर अदालतों से अपने मुकदमात खारिज कराए हैं, उनको भी जो है वो हम फेस करने का भरपूर इरादा रखते हैं। जब कोई प्रोसीड करेगा हमारे खिलाफ या जब हमने मुनासिब समझा कि हमने उसको ज्वाइन करना है, उनको भी फेस करेंगे। हमें, मैं आपको वाज़े कर दूं, इमरान रियाज की तरफ से किसी से हमें कोई किसी किस्म की कभी कंसेशन ना चाहिए थी, ना हम मुतमन्नी है, ना ही जो है वो हमें चाहिए। जिसको जो इस तरह का ख्वाहिशमंद है कंसेशन देने का, वो अपने पास ही रखे। थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा ये सर एक सेकंड एक्सक्लूसिव 2 मिनट करें बस।